Okay, 5-9 boy. Let's wait 2 more minutes. Okay, so let's read. Okay. So today's topic is tense. Tense and its aspect. So simply, what is tense? Tense is defined as the form of a verb that gives relation between time and action. So tense is form of verb that gives relation between time and action. Time and action. Time and action. So simply, time money, the duration of work, and action is work done. Verb so tense take is it gives the time when the action is done. So यसले चाहिँ कुन टाइममा के एक्सन भएको थियो भन्ने कुरा बुझाउँछ. That is simply tense. है नेपालीमा काल भनेर भयो. It is what it is. So टेन्सलाई हामीले 3 phases मा divide गर्छौं. Present tense, past tense and future tense. Present tense, past tense and future tense मा हामीले divide गर्छौं. So present tense is the time that is now, and past is the time that has passed, and future is the time that has yet to come. That is it. सक्यो है. So present, past, future मा आज हामी स्पेशली present tense को बारेमा कुरा गर्छौं है. So let's simply start with simple present tense. Simple present tense. Okay. Simple present tense को structure, subject भनेको जसले काम गर्छ. नेपालीमा भन्दाखेरि कर्ता भनेर भनिन्छ हैन. Okay, subject plus verb 1 or verb 5 plus object. This is the structure of simple present tense हैन. धेरैचोटी पढिसकेको छ. So simply when verb 1 is used, verb 1 कुन बेला युज हुन्छ and verb 5 कुन बेला युज हुन्छ. Just verb 1 plural subject मा युज हुन्छ. Verb 1 comes with plural subject. If the subject is plural, we use verb 1, and if the subject is singular, we use verb 5 भनेर भनियो. अब simply plural subjects हरु के हुन् त? I, we, you and they हैन. Though I and we are singular, म, तिमी, तपाई भनेर एकजनालाई रिफर गर्यो. यसलाई चाहिँ हामीले plural subject को रूपमा मान्छौं. And singular subject he, she, एकजना हैन. He, see it भनेको simply verb 5 भयो है. ओके ठीक छ. अब हामीले स्ट्रक्चर हेर्यौं. verb 1 verb 5 कुन बेलामा लाग्छ हेर्यौं. I think you guys know it already. अब यसको चाहिँ कुन बेला लाग्छ त भन्ने कुरा हेरौं हैन. फर्स्टमा you have read it to express habitual action. To express
habitual action है habitual action habit को लागि हामीले युज गर्छौं जुन कुरा तपाईले बानी परेर गर्नुहुन्छ सधैं गर्नुहुन्छ है regular activity okay regular activity को लागि युज गर्छौं भन्ने कुरा भयो okay so example I watch television on Sunday. He studies 4 hours every day. He gets up every morning at 6 o'clock. भनेर छ so these are habitual action सधैं गर्ने काम अनि त्यसमा हामीले जहिले पनि simple present लगाउँछौं भनेर भन्ने है okay 2 to talk about a general or universal truth general or universal truth को लागि हामीले express गर्नु पर्यो जुन कुरा जहिले true हुन्छ त्यसको लागि हामीले simple present tense use गर्छौं जस्तै the sun rises in the east sugar is sweet or 2 and 2 makes 4 so general truth universal truth we use simple present tense water boils at 100 degrees Celsius sun sets in the west all planets revolve around the sun सबै हामीले present tense use गर्छौं सबैमा हामीले present tense use गर्छौं भनेर भन्छौं next 3 okay so to indicate a future event यसको बारेमा मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ CMAT को क्लासमा होला to indicate a future event है something precedent विद्यादेवी भण्डारी or something थियो है okay to indicate a future event that is a part of an arrangement है okay so that is part of a plan or arrangement followed by fixed time पनि दिएको हुनु पर्यो भन्ने कुरा छ हैन or like clock time मा am pm भनेर भनेको रहेछ भनेदेखि अझै बेस्ट भयो है ओके जस्तै फिक्स स्केड्युल हैन बसको स्केड्युल ट्रेनको स्केड्युल फर्मल कुराको इभेन्टको स्केड्युलहरु सबैमा हामीले फ्युचर इभेन्टलाई प्रेडिक्ट गर्नको लागि प्रेडिक्ट भन्दा पनि हुन्छ नि 100% स्योर हुनको लागि चाहिँ हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्न सक्छौं example the next bus to Pokhara is at 8 p.m. tomorrow भोलि को लागि फ्युचर को लागि है the examination commences at 7 a.m. next month so to indicate future event जुन चाहिँ already fixed छ arranged छ planned छ जसमा चाहिँ it is followed by a fixed time schedule त्यसमा हामीले simple present tense use गर्छौं okay next one 4 in exclamatory sentences that begins यसको बारेमा पनि मैले भनेको थिएँ होला अस्ति that begins with here or there
देयर बाट सुरु भएको एक्सक्लामेटरी सेन्टेन्सेस मा हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स युज गर्छौं जस्तै here you go or there she goes भनेर भयो in exclamatory sentences that begins with here or there. Next, 5. So some time adverb छ time adverb जस्तै let me list that out. Generally, normally, usually, occasionally, frequently, regularly, sometimes, often, always, from time to time, never, really, seldom, most of the time, always, okay, always by saying so. Okay, always. So these time adverbial सँग हामीले simple present tense लगाउँछौं simply त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो यसको एक्जाम्पल हेरौं Prakash often smokes after lunch भनेर भयो next they come to meet me every Sunday भनेर भयो so every plus time मा पनि हामीले simple present tense लगाउँछौं so present tense को rule भनेको एउटा हामीले habitual action regular action लाई हामीले express गर्नु पर्यो we use simple present tense next to talk about general or universal truth universal truth को truth लाई indicate गर्नको लागि हामीले simple present tense use गर्छौं next one to indicate future event मा पनि 100% हुन्छ फेरि future event कस्तो event त भन्दाखेरि schedule है fix schedule वाला event ट्रेन को बस को schedule or formal कुराहरु हुन्छ भनेदेखि त्यसको schedule को लागि तर त्यसमा पछाडी एउटा फिक्स टाइम है am pm मा चाहिँ एउटा रेफरेन्स दिनु पर्यो है रेफरेन्स दिएको बेलामा चाहिँ we can use simple present tense अर्को exclamatory sentences begin which begins with here and there we use simple present tense अर्को भनेको time adverbial सँग so these time adverbial हरु सँग चाहिँ we use simple present tense भनेर भयो है अर्को छ एउटा मैले एउटा छुट्याए 6 मा to introduce quotes हैन कसैले भनेको कोटहरुलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो जुन अब कसैले भनेको भनेपछि भन्नुको लागि से भनेर भयो हैन सेज बाट सुरु भएको अफ कोर्स सेज भनेपछि प्रेजेन्ट टेन्स नै भयो हैन जस्तै न्यूटन सेज न्यूटनले के छ भन्नु भएको छ every action has an equal but an opposite reaction okay so कसैले भनेको कोट्स हरुलाई चाहिँ हामीले भनाइहरुलाई चाहिँ स्टेट गर्नु पर्यो अब स्टेट गर्नुको लागि obviously हामीले सेज भनेर लेख्छौं हैन so एकजनाले भनेको छ सेज भयो and we use this simple present tense अगाडि just says को लागि मात्र यति मात्रै भयो है okay so this is all simple present tense को लागि जान्नु पर्ने कुरा next is present continuous tense just like progressive tense पनि भनिन्छ present continuous tense just like progressive tense पनि भनिन्छ है okay यसको simply structure subject plus is are plus verb ing or verb for plus object भनेर भयो so is के सँग युज हुन्छ सिंगुलर सँग युज हुन्छ he she
सँग युज हुन्छ, that is singular simply. Am always with I भन्नु पर्दैन, and are plural, we, you, they सँग युज हुने भयो are भनेर है, present continuous tense. Okay, अब यसको थोरै कुरा बुझौँ है त. ओके, so when we use present continuous tense, हामीले केही कुरा सुरु भयो in the past, केही कुरा past मा सुरु भयो, and and at the time of speaking, बोल्दाखेरि अहिले जुन टाइमलाई रिलेट गर्नु छ, अहिलेको टाइमलाई भन्दाखेरि चाहिँ that task हैन, that action is still going on, अहिले पनि सुरु भइरहेको छ र कुनै एउटा at end of a point फ्युचरमा गएर सकिएला हैन, फ्युचरसम्म कन्टिन्यू हुन्छ भनेदेखि यस्तो इभेन्टलाई हामीले भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स युज गर्छौं है. सो जुन इभेन्ट that started in the past, जुन इभेन्ट जुन पास्ट मा स्टार्ट भयो, पास्ट मा स्टार्ट भयो, and this is future, बीचमा somewhere यहाँनिर हाम्रो प्रेजेन्ट छ, हामी अहिले यहाँ छौं हैन, प्रेजेन्टमा छ, प्रेजेन्टमा यो कुरा भइराखेको छ, and in near future यो कुरा सकिन्छ भनेदेखि प्रेजेन्टमा भइराखेको छ, प्रोग्रेसिभ छ भनेदेखि we use present continuous tense भनेर भयो. जस्तै एक्जाम्पलको लागि, we always start our class at 5 हैन, हामीले 5 बजे क्लास सुरु गर्छौं. अब अहिले कति बज्यो त, it's 5:25 हैन, अहिले 5:25 भयो, we still have time. अब हाम्रो क्लास कति बेला सकिएला, प्रोबेबली as a topic छोडेको छ, maybe 5:50 मा सकिएला हैन, that is we still have like 25 minutes left नि त यो काम सकिनको लागि. तर at the time of speaking के त, you are studying हैन, and I am teaching भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले प्रोग्रेसिभ टेन्स लगाउने भयो हैन. सो I am teaching verb plus ing हैन, am plus ing, or you are studying, so it is what it is. ल ओके, अब यसको कुन बेला लाग्छ हेरौँ. So the first rule, to describe an action, action in progress, progress and the continuity of the action, and the continuity of the action. So जस्तै हैन, पानी परिरहेको छ, अघि मैले क्लास सुरु गर्दाखेरि पानी परेको थिएन, जस्ट 5 मिनेट अगाडि पानी पर्न सुरु गर्यो, अहिले पनि परिराखेको छ, and in future it will end हैन, अहिले के त त्यो एक्सन भइराखेको छ नि त हैन, प्रोग्रेसिभ फर्ममा छ, and I can say it is raining, it is raining भनेर भन्न सक्छु. or हैन, तपाई चाहिँ खाना खादै हुनुहुन्छ हैन, खाना खान बस्नु भयो हैन, एक दुई घाँस खानु भएको थियो, कसैले चाहिँ तपाईलाई फोन गर्यो at the middle हैन, when you are eating, कसैले फोन गर्यो, उसले सोध्यो what are you doing भन्दाखेरि I am eating हैन, तपाईको खाने काम सुरु भयो, एक दुई घाँस त खाएको छ हैन, धेरै खाना बाँकी छ नि त हैन, so I am eating, so त्यो खाने काम सकिएको छैन, I am eating my breakfast भनेर भन्न सक्यो. or just यस्तै कुरा भयो है. Or like the passengers are boarding a plane, eh? Boarding a plane भनेर भयो. Okay, so यो कुरा बुझिहाल्नु भयो है. So केही कुरा continuously भइरहेको छ. Okay, next. अहिलेसम्म हामीले के चाहिँ भन्यौ त भन्दाखेरि, सो कुनै पनि काम चाहिँ हामीले बोल्दाखेरि हैन, at the time of speaking चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा भयो, बट हामीले कुनै पनि कुरा like at the time of speaking भइराखेको छैन, but that is still in progress है. For an action that is not happening, at the time of speaking जुन भन्दाखेरि मात्रै हुने कुरा होइन है. ओके, speaking but is in progress, तर progress मा छ. यसको एक्जाम्पल हेर्नुस्, progress. Okay, example, I am teaching in a college. They are studying
They are studying in Tirupati University. In Tirupati University. अब के त उनीहरुले चाहिँ like U2 हैन BBA तपाईले join गर्नुभयो, but at the time of speaking just तपाईले पढि त राख्नु भएको हुँदैन नि हैन, but like Tirupati University मा पढ्ने काम त चलिरहेको हुन्छ नि हैन, but भन्न खोजेको at the time of speaking मात्रै होइन, कुनै कुरा प्रोग्रेसमा छ, कुनै कुरा भइराखेको छ, जस्ट भन्दाखेरि मात्रै जुन एक्सन भइराखेको हुनु परेन भनेर मात्रै भनेको हो रुल नम्बर 2 मा है. ओके, रुल नम्बर 3 अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, प्रसिद्धको एक्जाम्पल दिएको थिएँ है. ओके, an action that has been prearranged to take place in future, in the near future. कुनै पनि फ्युचर मा चाहिँ यो कुरा हुन्छ है भनेर भन्नको लागि चाहिँ we use this tense भनेर भन्नु है. ओके, जस्तै अस्ति मैले पिकनिकको एक्जाम्पल दिएको थिएँ हैन, कतिले बुझ्नु भयो होला. ओके, अगेन है, कुनै पनि कुरा प्री प्लान छ भनेदेखि we say present continuous tense हामीले युज गर्छौं. जस्तै the marriage ceremony is taking place on Friday. I am attending the board meeting tomorrow है. ठीक छ. So this planned event को लागि future लाई represent गर्नको लागि है, बिर्सिनु भएन, future लाई represent गर्नको लागि we use present continuous tense. Okay, so there are some verbs है, केही verbहरू छन् जुन त्यो verb मा चाहिँ हामीले ing लगाउँदैनौं है. So these verbs are not normally used in present continuous. अब कस्तो verb हो त? Let me state है. Okay, verbs of appearance. Okay, जस्तै है, appear, look, seem, etc. Next, verbs of thinking. Okay, verbs of thinking like suppose, believe, agree, consider, forget, know, imagine, mean, etc. Next, verbs of emotions. Verbs of emotion. Want, wish, desire, feel, love, prefer. Next, verbs of possession like have, right? Have kita a possession verb, right? Possessive verb like have, own, possess itself, belong to, contain, consist of. Okay, this is it, eh? So यी verbहरूलाई चाहिँ हामीले usually हामीले verb form मा लेख्दैनौं. जस्तै एउटा example कुन चाहिँ दिने त? Okay, he is seeming happy. हैन? So हामीले माथि seem को हेर्यौं हैन. He is seeming happy. हामीले यो लेख्दैनौं है. हामीले just he seems happy भनेर भन्छौं. He seems happy.
or like possession को कुरा गर्दाखेरि हैन. So he is having a bike. He is having a bike. We don't say this. We just say he has a bike. He has a bike. Or next, the honey is tasting sweet. The honey is tasting sweet. We don't say this. We say the honey tastes sweet. Tastes sweet. So these verbs, your verb also, we normally don't use present continuous. Okay, next one. 5. So just say, look, my father is coming. This thing. Okay, if the statement begins with verb 1, and like exclamatory sign, with exclamatory signs, sign भयो भनेदेखि following sentence चाहिँ हामीले present continuous मा लेख्छौं. The following sentence statement is written in present continuous tense. Okay, example जस्तै कोही पनि बोल्दैन सुनिरहेको छैन हैन. कति जना छ? 22 जना रहेछ त आज. आम्मै सुनिरहेको सर. ओके, खोइ हाम्रो हिरो खै. ओके, प्रसिद्ध हैन. ओके, सो प्रसिद्ध वाज स्मोकिङ हैन. उरसको साथी थियो, उनीहरु चाहिँ दे वर स्मोकिङ, चुरोट खाइरहेका थिए हैन. अब प्रसिद्ध चाहिँ चुरोट खानमा व्यस्त थियो हैन. अब उसको साथीले भन्यो के रे हाइड हैन. Okay, let's see. Hi, your father is coming. Your father is coming. तिम्रो बुवा आइराख्नु भएको छ. Coming भनेर भयो. प्रसिद्ध यस्तो भएको छ कि छैन? कहाँ सर, म खादै खादिन नि. Good boy. ल, hi, your father is coming भनेर भन्यो हैन. Or simply पढिराख्नु भएको छ, हल्ला नगर भनेर भन्नु पर्यो हैन. Be quiet. Be quiet. I am reading. I am studying भनेर भन्न सक्यो. अब simply बाहिर पानी परिरहेको छ हैन. Look, it is raining outside. It is raining outside भनेर भन्यो. Okay, so यसमा हामीले युज गर्छौं. Okay, next 6. अब अर्को time adverb छ. Time adverb such as now, nowadays, tonight. So यसमा चाहिँ compulsory like present continuous नै लाग्छ भन्ने होइन है. लाग्न सक्छ भनेर भन्न खोजेको. This plus time, these days, at the moment, what are you doing at the moment, what are you doing these days, at present, still, presently I'm working in currently I'm studying my bachelor's, or constantly, or in plus past time. In past time भनेर भन्नु पर्यो. Okay, let's see. Okay, example. She is still studying. She is still studying भनेर भन्यो. Next,
they are visiting the temple these days. These days भनेको अचेल भनेको हैन, अचेल उनीहरु टेम्पल भिजिट गर्दैछ. Or he is taking entrance preparation class nowadays. Okay. Nowadays. Okay. So यो भयो present continuous को है. So first मा at the time of speaking बोलिराख्दाखेरि केही कुरा भइरहेको छ भनेदेखि we use present continuous. होइन बोल्दाखेरि हैन जुन कुरा प्रोग्रेस मा छ but happening हैन भइ नै रहेको छ but अहिलेको present time मा मात्रै चाहिएन हैन. So second rule ले त्यही भन्छ. Second rule मा we can use present continuous. And then कुनै कुरा pre-arranged छ future मा हुनेवाला छ we use present continuous. त्यसपछि यो verbहरूमा we don't use present continuous in these verbs. And then हामीले है verb 1 आउँछ exclamatory sign बाट सुरु भएर भनेदेखि we use present continuous in the following sentences. And with these time adverbials we use present continuous भन्ने कुरा भयो. Okay, next one, present perfect tense. Present perfect tense. So present perfect tense को structure subject plus has or have plus verb 3 plus subject. हिजो मलाई कसले सोधेको थियो, समीक्षाले सोधेको हो has र have कहाँ युज हुन्छ भनेर. समीक्षा? Yes sir. ल has केमा युज हुन्छ, have केमा युज हुन्छ भन्नुस् त. Has he she it मा युज हुन्छ, सिंगुलर हुन्छ अनि have मा चाहिँ I we you they भनेको चाहिँ प्लुरल. Okay. He she it मा युज हुन्छ, have I we you they मा युज हुन्छ, has singular अनि have भनेको प्लुरल बाट भयो है. ओके ठीक छ ल. So हामीले present perfect tense कुन बेला युज गर्ने त most of the time भन्दाखेरि जुन action recently complete भएको छ त्यो इभेन्टलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भनेदेखि present perfect tense युज गर्ने. जुन एक्सन भर्खरै कम्प्लिट भएको छ त्यसको इम्प्याक्ट अहिलेसम्म पनि छ, प्रेजेन्टमा छ हैन. जुन एक्सन कम्प्लिट भइसक्यो बट इट्स इम्प्याक्ट इज स्टिल इन प्रेजेन्ट, त्यो बेला हामीले चाहिँ present perfect tense युज गर्छौं. र अर्को भनेको एक्सपिरियन्स, अचिभमेन्ट, कुनै पनि एक्टिभिटी हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने present perfect tense युज गर्छौं. ओके, यसको रुलहरु हेरौं कुन कुन बेला युज गर्ने. ओके, फर्स्ट वान, to express an action that has recently been completed. भर्खरै केही कुरा सकिएको छ हैन, अघि भर्खरै मैले खाजा खाएँ हैन. So I have just taken a snacks लेखे मैले. Next, she has brought a pen. She has brought a pen. They have won a match. They have won a match. Match भयो जुन भर्खरै कम्प्लिट भएको छ we use present perfect tense. Okay, next. Okay, second ma, to describe an action whose time is not given. यदि टाइम इन्डिकेट गरेको छैन but like completed action छ भनेदेखि we use this present perfect tense भनेर भन्यो. Just simply I have been to Pokhara. Sorry, yes, I have been to Pokhara. I have been to Pokhara. I have been to Pokhara. Or she has done PhD in what? History. She has done PhD in history.
है टाइम गिभन छैन भनेदेखि नेक्स्ट 3 मा पास्ट इभेन्ट जसको इफेक्ट चाहिँ प्रेजेन्टमा पनि छ है to describe past events whose effect still exist जस्तै पास्टमा कम्प्लिट भइसक्यो बट त्यसको इफेक्ट चाहिँ प्रेजेन्टमा पनि छ हैन ओके जस्तै I have finished my work. I have finished my work and now I am free. So I am free भनेको प्रेजेन्ट को इफेक्ट भयो I have finished my work past मा कम्प्लिट भइसक्यो next he has renovated his house. It appears new now भनेर भन्यो हैन उसले आफ्नो घर रिनोभेट गर्यो त्यो चाहिँ अहिले नयाँ देखिन्छ भनेर भयो सो नयाँ देखिनु इज द इफेक्ट एन्ड रिनोभेट गर्नु भनेको पास्ट कम्प्लिटेड एक्सन भनेर भयो नेक्स्ट रो ओके विथ अर्को टाइम एडभर्बहरुसँग छ with time adverb such as already yet हरूसँग so let me list it out already just until now recently lately since and for since plus point of time for plus period of time till now yet negative sentence ma or so far ever question ko case ma ever or yes up to now by now okay so these are the time adverbials so isma use huncha bhanne okay so I haven't met him yet he has lived here since 2010 AD भनेर भयो so हामीले these things we use since for र for को चाहिँ हेर्नु since भनेको point of time for भनेको period of time भनेर भयो है ओके so यो कुरा भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट फर्स्ट मा जुन एक्सन त्यो चाहिँ रिसेन्टली कम्प्लिट भएको छ भर्खरै सकिएको छ है सकिएर पास्ट मा त भयो बट भर्खरै भन्नको लागि we use present perfect tense next अर्को भनेको to describe an past event past मा चाहिँ केही काम कम्प्लिट भयो जसको चाहिँ टाइम दिएको छैन we use present perfect tense and जुन कुरा past event छ त्यसको इफेक्ट स्टिल प्रेजेन्ट मा छ we use present perfect tense and with this time adverbs we use present perfect okay next present perfect continuous present perfect continuous tense okay present perfect continuous tense structure herum okay subject plus has have plus been plus verb for plus object हैन यसलाई कसरी सम्झिने त भन्दाखेरि फर्स्टमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हैन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को verb 3 plus object थियो सो be को verb 3 भनेको been भयो and verb 3 and verb 4 combine भयो हैन ओके सो यसको लागि what do we use है कसरी हामीले बुझ्ने त भन्दाखेरि सो दिस टेन्स इज युज्ड है कुनै पनि एक्सन त्यो चाहिँ पास्टमा सर्टेन पोइन्ट अफ टाइमबाट सुरु भएको थियो and that is still continuing in the present so this tense is used for an action that is going on
that is going on from a certain time in the past मा सुरु भएको थियो certain time in the past and is still continuing अहिले पनि त्यो कुरा भइराखेको छ त्यस्तो बेला we use present perfect continuous भनेर भन्ने okay so यसको one by one हेरौं okay first rule यही नै भयो है माथिको भयो to describe an action that began in the past and is still continuing जस्तै हैन हिजो बेलुकादेखि पानी परेको छ हैन परेको छ हैन भन्नेदेखि कन्टिन्युमा छ नि त हैन तर पास्ट अगाडिदेखि नै छ हैन जुन त्यो सर्टेन पोइन्ट अफ टाइमलाई कनेक्ट गराउनु पर्यो we use present perfect continuous so it has been raining since last night भनेर भयो or next they have been living in the village for a long time भनेर भन्ने okay next 2 मा है माथिको जस्तै कुनै पनि एक्सन कम्प्लिट भयो बट त्यसको त्यसको इफेक्ट चाहिँ प्रेजेन्टमा पनि कन्टिन्यू छ है यहाँ चाहिँ डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि माथिको चाहिँ इफेक्ट मात्र एक्जिस्ट्स भनेर छ हैन तल चाहिँ पास्टमा कुनै एक्सन कम्प्लिट भयो तर त्यसको प्रेजेन्टमा चाहिँ इफेक्ट अझै पनि कन्टिन्यूमा छ है इफेक्ट चाहिँ कन्टिन्यूमा छ भनेर भन्नुपर्छ ओके टु एक्सप्रेस एन एक्सन already completed but whose effect is still continuing okay just like I have been running around all day and I am now tired so this I am now tired right this thing is in like continuous that's why jun action complete भयो jun ma chai I have been running around all day so यसको लागि चाहिँ we use present perfect continuous भनेर भयो अर्को भनेको since र for हामीले मेनली युज गर्ने भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्दा पनि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा बढी युज गर्छौं सिन्स प्लस पोइन्ट अफ टाइम भनेको एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइम है जस्तै कुनै पनि मितिहरु ठ्याक्कै दिएको छ भनेदेखि पोइन्ट अफ टाइम भयो फर चाहिँ पिरियड अफ टाइम ड्युरेसनको लागि we use for भन्ने कुरा भयो है ड्युरेसनको लागि we use for okay just a second okay so for plus period of time so we mainly use this since and for such as action word learn work run sleep crime write जुन कुरा चाहिँ अलि लामो समयसम्म चल्छ अगाडिदेखि चल्दै आएको छ हामीले त्यो त्यस्तो verbहरुसँग चाहिँ we mainly use present perfect continuous भनेर बुझ्ने जस्तै माथिको हैन I have been running around all day and I am now tired or it has been raining cats and dogs she has been sleeping since last night they have been working in this college for 10 years so lamo samayदेखि चल्दै आएको that is still
continuing, eh? Okay. Next, about time adverbs such as since, when, how long, and for or some we use this present perfect continuous भन्ने कुरा भयो है. Okay. र हामीले अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको है, we never use present continuous. हामीले present continuous हामीले कुनै पनि long lasting expression को लागि है, कुनै पनि like permanent action को लागि हामीले use गर्दैनौं. हामीले त्यसको सट्टा present perfect use गर्छौं है. So जस्तै you have been marrying for 5 years. For 5 years. We don't say this. Long lasting kura ko lagi, permanent kura ko lagi, we don't use present perfect continuous. We use present perfect instead. You have been married. You have been married for 5 years. For 5 years. Or next. I have been knowing him for a long time. For a long time. We don't say this. Kinaki long lasting permanent action ko lagi we use present perfect. We have known, or I have known him for a long time. For a long time. Next. I know. So pani pareko pareको छ हैन, महिनौ भइसक्यो पानी परेको परेछ हैन. So that is a long time नि त हैन, कुनै पनि पानी पर्नुको लागि. Okay. It has been raining अझै धेरै भनौं न हैन. Okay. यसलाई it has not been raining भनौं न. It has not been raining for ages. For ages. Ages भनेको धेरै समय हैन, युगौं भइसक्यो भन्छ नि हैन, त्यसलाई ages भन्ने हैन. Ages भइसक्यो पानी परेको छैन. That is a long time त. यसको लागि हामीले के भन्ने? It has not rained for ages. For ages भनेर भयो. Okay. Present perfect continuous subject plus has, have plus been plus for plus subject. जुन कुरा एउटा certain point of time past बाट सुरु भयो, still present मा पनि continue छ भनेदेखि we use present perfect continuous. है. To describe an action that began in past and is still continuing, we use present continuous. अर्को जुन action complete भयो तर त्यसको effect present मा पनि continue छ, we use present perfect continuous. Next, since plus point of time and for plus period of time हामीले use गर्छौं. Mainly action verbs just like rain, learn, work, run, sleep, crime, write. यस्तो verbs हामीले use गर्छौं. Next भनेको हामीले एकदम long lasting permanent action छ भनेदेखि we never use present perfect continuous. हामीले present perfect tense use गर्छौं instead भनेर भयो है. Okay, so these are present tense को कुरा र हामी next class मा past र future एकैचोटी सकाउँछौं है. ल अब यसमा कसैलाई केही भन्नु छ भनेदेखि भन्नुस्, नत्र I have to hurry, मेरो अर्को क्लास सुरु हुन्छ. ओके गाइस, ल भन्नुस्. ओके, खोइ त मान्छे 22 जनाबाट 19 जना भइसक्यो त. कसरी हराए मान्छेहरु? सुस्मिता जी, ओके सुस्मिता जी हुनुहुन्छ. सोनाली, आदित्य, आशिष, anyone? हजुर सर. हजुर, केही सोध्नु छ? If you have to ask anything. So भोलि Saturday पढ्ने हो? हजुर सर, छुट्टिएको बेला पढाइदिनु न, मेरो त धेरै छुट्टिएको छ. Okay, छुट्टिएको बेला we will repeat again. Idioms and phrases first मा छुट्टियो होला. We will repeat that, don't worry ल. Okay, कसैले क्वेशन सोध्नु भएन. So thank you so much. म तपाईलाई PDF दिन्छु. Video पनि I have recorded. Video पनि I will send it to you. ल. Okay, राम्रोसँग बस्नुस्. र केही क्वेशन छ भने टेलिग्राममा तपाईले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है. Okay guys, thank you so much.